प्रिय दर्शक बंधु आपण मानंकु अमरेंद्र महांतीर नमस्कार। संगीत निर्देशक भावरे एक भावमय संगीतर कार्यक्रम परिवेषण करिवार अदम्य पिपासारु सृष्टि ए गीतांजलि। आसंतु आज आमे समस्ते मिसी देखिबा। बिना बयसी बड़ा आज देखिबी रे नवीन बयसी बड़ा आउ कौन कहले पाई थांती जेबे चंद्रमदनी की पाई थांती जेबे जो बाला केमिति का सीता को देखी वर्णना केमिति करिसंती आज देखिली नवीन बयसी बाला पाई थांती जेबे चंद्रमदनी की पाई थांती जेबे चंद्रमदनी की कहीं करी थांती गला माला आज देखिली मु आज देखिली रे नवीन बयसी बाला। ये भी से 8 तारीख से ये बुझे भाविली तारा संबंध कहवा ये 8 तारीख गीत 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 आज देखिली मु आज देखिली रे नवीन बयसी बाला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला पाई थांती जेबे चंद्रमदनी की करी थांती गला माला आज देखिली मु आज देखिली रे नवीन बयसी बाला। दूर देखी मोते कुरंगी नयनी हरिण सदृश जागा हरिण दूर देखी मोते कुरंगी नयनी दूर देखी मोते कुरंगी नयनी तर तर देखी मोते कुरंगी नयनी तर तर गला काखे कुंभ घेनी लेउटी चाहते काखे कुंभ घेनी कलशरे पानी काखे कुंभ घेनी लेउटी चाहते काखे कुंभ घेनी लेउटी चाहते मदन शरद हिला आज देखिली मु आज देखिली रे नवीन बयसी बाला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला।
আজ দেখিনি রে কোটি কোটি শিব পূজা করিথিব কোটি কোটি শিব সেবা করিথিব যে থিব গঙ্গারে ধাই কোটি কোটি শিব সেবা করিথিব বা পূজা করিথিব বা ফুল চড়াইথিব যে থিব গঙ্গারে ধাই তাপর পদ কোটি কোটি শিব সেবা করিথিব যে থিব গঙ্গারে ধাই বলে উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র বলে উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র বলে উপইন্দ্র বলে উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র বলে উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র তা সঙ্গ লভিব ସେହି আজ দেখিলি ମୁଁ আজ দেখিলি ମୁଁ আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী পাইথাନ୍ତି যেবে চন্দ্রবদনী କରିଥାନ୍ତି ଗଳା ମାଳା আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী মালা দেখিলি রে নবীন বয়সী মালা আজ দেখিলি ମୁଁ আজ দেখিলি আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা নবীন বয়সী বালা। নমস্কার, আଜି ପାଇଁ ଏତିକି।